त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। संसार तीन प्रकार तापरु रक्षा करुथिबा हे रक्षक प्रभु, परिपक्व तरभुज जमिति सुगंधिरे ओ पुष्टिरे वर्धन होई परिपक्व हो गला परे निजर वृंतर चित होई पुणी गछ सृष्टि करिबारे समर्थ होई पारे, सेमिति मते प्रभु मो भितरे परिपक्वता सृष्टि करी मते आपणक अमृत कोलरु वंचित करंतु नहीं, बरं मृत्युर रक्षा करंतु, किंतु आपणकर अमृतमय कोलरु मते दूर करंतु नहीं। एतिके निवेदन, एतिके प्रार्थना प्रभु। बालके मोर बोलकरण आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानक, समस्त दर्शक बंधु मानक मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। निजर पिला मानक आत्मनिर्भरशील करंतु, स्वाभिमानी करंतु, अभिमानी करंतु नहीं, स्वाभिमानी। स्वाभिमान अभिमान भितर पार्थक्य। मु जने भल लोक, ये अभिमान नुहे, ये स्वाभिमान। किंतु मु एकुटिया भल लोक आउ समस्त खराब, एटा होछि अभिमान। भलरे बुझंतु, मु जने भल लोक एटा स्वाभिमान, किंतु मु भल लोक आउ समस्त खराब लोक, ये संसार सारा समस्त खराब, मु एकुटिया भल, एटा हला अभिमान। ये अभिमान से मानक मुंडे पुरांतु ताकू कहतु तो ठार बहुत भल लोक अछंती। समाज रे केते भल लोकंकर चरित्र शिखिक आमे मनुष्य होइचे। आमे मनुष्य होवा पई केते लोकंकर स्वार्थ आमे नैचु। स्वामी दयानंदंकर सत्य प्रति आग्रह को शिखिचु, तो शिवाजी ठारू आमे वीर कहानी शिखिचु। आमे भीष्मंक ठारू जदि प्रतिज्ञा कथा शिखिचु, द्रोणंक ठारू मध्य युद्ध विद्या शिखिचु, कथा शिखिचु। एमती अनेक जिनिस आमे विभिन्न कहानी शिखिचु, विभिन्न कथारू जानिचु। तेणु बाबा तुम एकुटिया भल बोली भावनी, तुम ठारू बहुत भल लोक अछंती, बहुत भल कथा सेमान ठारू शिख, सेमान ठारू जान। स्वाभिमानी हुओ, किंतु अभिमानी हुओ ना। अभिमानी हो गले कौन हम ना, आमर संकीर्ण आम सीमा आबद्ध हो। आम गोटे छोटिया कथा सब चिंतन करवा, विराट कथा चिंतन कर। केते उत्थान पतन, उठाणी गड़ाणी दे जीवन चक्र चलुछि। जीवन में जे पड़ जाइए से उठुची निश्चित, जे उठी से पड़ब निश्चित। पड़ा उठा को चिंतन कर, चलतु। चरैवेति चरैवेति चर एव एति, आग को जाओ निश्चित पाइब। यही स्वाभिमानी व्यक्ति माने केबे जीवन में पराजय होती नहीं, अन्य मानक पाखरे हाथ प्रसारण करती नहीं, अन्य मानक पाखरे परमुखापेक्षी जीवन यापन करने चेष्टा करती नहीं, सर्वदा स्वावलंबी होगा चेष्टा करती। एवं से माने भावती निज घरे बरं साग पखाला खाइबा भल, मागी जाची पर घरे बड़ खाद्य खाई, अधिक व्यंजनयुक्त खाद्य खाई बड़ लोक हवा आवश्यकता नहीं। ये अनेक उदाहरण अच्छी। जड़े व्यक्ति अत्यंत स्वाभिमानी, किंतु स्वाभिमानी हेले भी शरीर तो विभिन्न प्रकार रोग वैराग अच्छी ना। थरे निजर क्षेत्र में काम करुला बेले अन्यमनस्क भाव में क्षेत्र हल करुचंती, लक्ष्य नहीं, भूल वशत लंगलर सही जो मुनिया फाड़टी बा जो लुहा अंशटी गोड़े पशिगला। अन्यमनस्क दृष्टिकोण केते चाष करिसेंती, केते हल करिसेंती, बारंबार बारंबार क्षेत्र हल करिसेंती, किंतु केबे एमिति हुएनी। अनेक लोक हल कर कथा शिक्षा देइचंती, बुझेइचंती, किंतु निजर किसी असुविधा, किंतु बेले बेले हो जाए। बेले बेले हो जा दृष्टिकोण से चिंतन करती जे कि प्रकार भाव में अंतत पक्षे मु भलरे चाष करी भल करी, किंतु कौन करेंगे मनीष मन तो केतल केमती अन्यमनस्क होती। से अन्यमनस्क भितर से जो फाड़टी पादरे पशिगला पर रक्त तो धार धार गड़िला। बलद फिटेदेले, से कादुଅ गोड़े बड़ कष्ट घर को आसी तांकर पत्नी पुत्र जहाँ जिन सब सेवा शुश्रूषा करी धुआधुई करी परिष्कार करी घरोई चिकित्सा भाव में बांधी दे डॉक्टर चिकित्सा नेले, उपयुक्त चिकित्सक चिकित्सा करेले। अधिक फाटी जाइथिबारु ताकू उसिले, जहाँ जमी डाक्तर चिकित्सा बैंडेज कले। किछि दिन से चली पारे सीना, किंतु धीरे 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 देखिले से घा ता भितर हेकी
ତାଙ୍କର ପାଦଟିକୁ କାଟିବ, ପାଦଟି ମାନେ ପାଦର ଯେଉଁ ପାପୁଲି ହାଉଟିକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ପଚିଗଲା, ଖରାପ ହେଲା, କ'ଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରୋଗ ଥିଲା, ସେ ରୋଗର ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏମିତି ହେଇଛି। ମାନେ କେବଳ ଗୋଡ଼ଟି ଅଛି, କେବଳ ତଳୁ ଟିକେ କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାପୁଲି ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ସେ ଗୋଡ଼ଟି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁଠାରୁ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି ଯେହେତୁ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନର ବଳ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତନ କଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ନା ନା ସେସବୁ କଥା ଚିନ୍ତନ କରନି, ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଆଶାବାଡ଼ିଟେ ଧରିବି, ଆଶାବାଡ଼ି ଧରି କାମ କରିବି। ହଁ, ହଳ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାମ ତ କରିପାରିବି। ହିଡ଼ରେ ବସି କାମ କରିପାରିବି, ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବି, ଅନ୍ୟ କାମ କୋଡ଼ି ପାରିବି, ଯେତିକି ସମ୍ଭବପର ମୁଁ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ କାମରେ କେବେ ବଞ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ଅନେକ କାମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକଟା ଏତେ କଥା କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିନି। ଯେମିତି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଲଗାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କାମକୁ ନିରନ୍ତର ସେ କଲେ। ଇଏ ନିରନ୍ତର କରିବା ଭିତରେ କେବେ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ଭାବିଲେ ଏଇ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦିନେ ସେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା, କାରରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କ୍ଷେତ ଏଇଠି ଅଧା କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଆପଣ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। এই କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଅକ୍ଷମ ଲୋକ ଆଶାବାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ପାଦରେ, ଗୋଟିଏ ପାଦଟି ମାଟିରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି, ଆର ପାଦଟି ମାଟିରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତା, ଯଦି ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବ ତାହେଲେ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କେବଳ ଆଶାବାଡ଼ି ସହାୟତାରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାର ବାଲାଟି କହୁଛି ଯେ ତମେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ତମ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ସେଇପଟେ ଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁଦିନେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ଭଦ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ନମନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ସେମିତି ଯିବି। ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ିବାଲାଟି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। এইଭଳି 2-3 ଥର କହିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିବାଲାଟି ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ସେଇଭଳି ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ। ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଯାହା ଯାହା କାମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିବା, ଯାହା ସେ କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି। ପାଦ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସେ ନୀରବରେ ବସି ନାହାନ୍ତି। ପାଦ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିରତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମଣିଷର ଆଜି ଛୋଟିଆ କଥା କ'ଣ ଟିକେ ହେଲେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। କେବେ ନିଜକୁ ଅକ୍ଷମ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମନର ବଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବଳ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଯଦି ମନର ବଳ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଲୋକ ପରାଜିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ମନର ବଳ ଏତେ ଦୃଢ଼, ସେ ସବୁ କାମକୁ ନିରନ୍ତର କରୁଛି। এইଭଳି କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ପତି ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଘଟଣା କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଗଡ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଧଳା କାରରେ ଜଣେ ଚାଳକ, ଗାଡ଼ିରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଅଟକେଇ କହିଲେ, ଗଡ଼ାଣି ରାସ୍ତା, ଆପଣ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ ବା ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବହୁତ ମୋତେ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେବେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ।
ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଯାଉଛି ସେମିତି ଯିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ନେବି ନାହିଁ। ପତ୍ନୀ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ ତମର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର, କାରଣ ସେ ଲୋକଟା ବି କହି ଯାଇଥିଲା ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଇଏ ମନା କଲା ପରେ ଗଲେ, କହିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛ ତମେ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ବୋଲି। ଏ କିଛି କହିଲେନି, ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତମ ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତମେ ତ ବସିଲନି। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକଟା ରାସ୍ତାରେ ଡାକୁଥିଲା ସେ କ'ଣ ତମକୁ କ'ଣ ନେଇଥାନ୍ତା? ତମେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତ, ସେ ତମକୁ ନେଇ ସେଠି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ହେଇଥାନ୍ତା? ପତ୍ନୀର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପତିଟି ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲାନି। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୋର ଭାବନାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେମିତି ବୁଝିବ? ଶରୀରର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମନର କଥାକୁ କେତେ ଜଣ ଦେଖିବେ? ସେ ପତି ହଉ, ପତ୍ନୀ ହଉ, ପୁତ୍ର ହଉ, କନ୍ୟା ହଉ, ସମସ୍ତେ ହଉ। ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ ଯେ ମୁଖରେ ବସିଛି, ଲୋକ ପଚାରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି କି? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କିପରି କହିବି? ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନରେ କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଅଭିମାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଅଭିମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବୁନାହିଁ ବୋଲି କିପରି ବୁଝେଇବ? ମୁଁ ଥରେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶକ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହାତ ପ୍ରସାରଣ କରେ, ଭଗବାନ କେବେ ତାକୁ କର୍ମ କରିବାରେ କୁଶଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ବେଦର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଅହମ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ପରାଜିଜ୍ଞେ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମା, ମୋ ଜୀବନରେ ପରାଜୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଅକ୍ଷମ ମନେ କରିବି? ଭଗବାନ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଆଖି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସମାଜରେ ଅନେକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ତ ସମାଜରେ ବହୁତ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁହୀନ ହେଇଥିଲେ ବି ସମାଜରେ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିରଜାନନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ ନିଜକୁ ଅକ୍ଷମ ମନେ କରେ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଏ ଆତ୍ମଗୌରବ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତିରେ ଯେ ସମ୍ପନ୍ନ, ତାକୁ ସମାଜରେ କିଏ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପତ୍ନୀଙ୍କର କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି। କାରଣ ସେ ଭାବିଲେ, ପତ୍ନୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପାଦଟିଏ ନାହିଁ, ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଲେ ପରିଶ୍ରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ, ପୁଣି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସହାୟତା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲା ପରେ ମୁଁ ମନା କଲି। ଏକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନା କଲି ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ତାକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏହି ବିକାରକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେବୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର ପୃଥକ ଅଛି। ତମେ କହୁଥିଲ ତମର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତମର ସ୍ୱାମୀର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତମେ ଭାବୁଥିଲ କ'ଣ କି ମୁଁ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଅଧା କିଲୋମିଟର ବାଟ ମୁଁ ଯେଉଁ 3 ଗୋଡ଼ରେ ଆଶାବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିଲି, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ତମେ ଯେହେତୁ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ, ଏକଥା କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ତମେ ମୋର କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହ ବୋଲି କହିଲେ। ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ସେଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପାଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସକଳ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେ ରଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ବଳଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ବଳଦ ହୁଏତ ଚାଲିଯିବ ଅଧିକ ଶକ୍ତିରେ, ଚାଲିଗଲା ପରେ ଚାଲିପାରିବେନି, ସେଇ କାମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ କାମ ହଳ କରିସାରିଲା ପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା, ତାକୁ ଠିକରେ ଲଗାଇବା, କୋଡ଼ିବା, ପାଣି ଦେବା, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିବା, ଘାସ ଉପାଡ଼ିବା, ଯାହା ଯାହା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ନିରନ୍ତର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି
केबे निजको अनुभव करने आलस्य क्लांत अनुभव करने आलस्य परायण है कि क्लांत अनुभव करने निरलस भाव में काम करुवा व्यक्ति पत्नी को एक शुणी सारा कहले कहले देवी तमें कहूच मु अभिमान करुच्ची अहंकार करुच्ची तमें जानी ना से व्यक्ति मान पाखरे कि अहंकार अच्छी से माने थरे मते साहाय्य करिवे सत किंतु अनेक लोकों पाखरे कही निजर सम्मान प्रतिष्ठा करने कहिबे जानिछ से लोकटी आशावाड़ी रे आसुथिला मु ताको गाड़ी रे बसई नहीं आसी छाड़ीदेली निजर सम्मान बढ़ावा पई निजर अभिमान को रक्षा करने से माने बारंबार लोकों पाखरे कहिबे मोर स्वाभिमान को बारंबार बारंबार आघात करिवे तबे के अनुभव करिछ मोर स्वाभिमान को बारंबार आघात दौथिबा गोटाए व्यक्ति पाखरे मु केमिति हाथ पतई थांती से माने चाहूथिले मते सेवा करी अनेक लोकों पाखरे निजर प्रशंसा नबा पई सेवा करी प्रशंसा नौथिबा लोकर अभिमान को तमे भी जानी ना हो गोटिए कंबल को 15 जन दे फोटो उठैला बेले भावना कौन तांकर आमको लोके जानतु दाता बोली ये जो अभिमान टिकक तांको भितरे मु दाता बोली लोके जानतु मु साहाय्यकारी बोली मते आपण जानतु यही अभिमानी व्यक्ति मानक पाखरे हाथ प्रसारण करने अपेक्षा बरं मृत्यु को स्वीकार करने उचित पत्नी कहले इतने बड़ कथा कौन अच्छी लोक जेहेतु उपकार कर से तुमको निश्चित कह दीपद जेहेतु उपकार कर पाखरे कहब कहले तुम जानी ना से माने कौन पाई कहिबे से माने कहूना उपकार करिसेंती बिली कहउछंती केवल निजे जड़े दाता बोली अन्य को प्रमाणित करबा पाई सेवक बोली अन्य मानक पाखरे प्रमाणित करबा पाई किंबा साहाय्यकारी बोली अन्य मानक पाखरे प्रमाणित करबा पाई तमे केबे अनुभव करना से मानकर साहाय्य करिवार मनोवृत्ति भितरे थिबा जो अभिमान को अहंकार को एइथि पाई मु नै मोर अक्षम बोली से मते उपहास करने को चाहते प्रकारांतर रे दयार भाव देखा सत्वे मते उपहास करिया कहीं ना दयालु लोकों को आम साहाय्य कलु मुझे प्रकृत भाव में चिंता दया को ग्रहण करी थांती एमती अनेक लोक समाज रे अछंती से माने निजर प्रतिष्ठा करिबा पई गोटे माध्यम देखंती दिव्यांग लोक माननकु बहु लोक मानक भितरे अधिकांश लोक मानक भितरे कथा चिंतन अच्छी दया करिबा गोटे स्वतंत्र गुण किंतु दया करी निजर अभिमान प्रतिष्ठा करिबा एक स्वतंत्र काम दया मना नहीं दया को मु ग्रहण करिवार मोर आपत्ति नथिला मु तो अनेक लोकंकर दया को निर्भर करुच्ची यदि आशावाड़ी मो कांधरे नथांता मो काखरे नथांता मु चालंती केमिति तमे जदि मते रोषेई करी खाइबा को देई नथांत मोर सेवा कर नथांत मु बंची थांती केमिति जो चिकित्सक मोर पाद को सेवा कर सारा पर मो पादरे एत कष्ट सत्वे भी पाद काटिबा परे मध्य बंचिबार समस्त साधन देले मु तांको पई ऋणी मु कौन तांकर सेवा नहीं किंतु जो व्यक्ति बारंबार मते रास्ता रे एई कथा कहूची कौन पई ना मते सेवा करी से निजर प्रतिष्ठा करिवे अन्य मानकर दान रे प्रतिष्ठा चाहूथिबा गोटे व्यक्ति को मु केमिति हाथ प्रसारी थांती एथिपई मु नम्र भाव रे मु विरोध भी करी जुक्ति भी करी मु केवल कही मु आपणकर दान को स्वीकार करि परिबि नाही आउ तार प्रमाण स्वरूप जो दान स्वीकार करि परिबिनि कहली संगे संगे से कहले तमे गोटे अहंकारी व्यक्ति इटा कौन मोर अहंकार मु निज हाथ रे निज कर्म कली अन्य मानकर दया रे बंचिबि नाही बोली निज कर्म मु निजे करूची इटा कौन मोर अहंकार अहंकारी व्यक्ति किए मु जहा कहूँ ठीक मु जहा करुच्ची ठीक अन्य माने समस्ते भूल मु केवल ठीक मु केबे खराब कथा कहे नहीं मु केबे कहा ये कथा कहे नहीं यही भली कही अन्य मानक पाखरे निजर प्रतिष्ठा सृष्टि करुवा व्यक्ति को अहंकारी कह जाए किंतु मु तो नम्र भाव में कही आपणकर सहयोग नेबि नहीं सहयोग न नेबा द्वारा तांको पाखरे सृष्टि होता जो अभिमान से अभिमान उपर मु आघात देली आउ ईश्वर पाखरे प्रार्थना कली प्रभु से मानकर दान को मु ग्रहण करिबिनी जो माने दान देई अन्य मानक पाखरे दानी हबार एक आत्मगौरव चेष्टा करती आत्म प्रतिष्ठा चाहती पत्नी बुझी पारले पतिंकर भितरे थिबा जो आत्म असंतोष नुहे
आत्मशक्ति संपन्न जो बलिष्ठ चिंतन को हाथ जोड़ी कहले कहले मो पत्नी भाव में आपणकर दिव्यांग को देखला भावुँ अन्य मैंने कहीं साहाय्य करते आप भल साहाय्य करते आपन टिके आगू को जाई पारि थांते सुविधारे जाई पारि थांते सुविधारे बसी पारि थांते गाड़ी चली जाइए आपण मत कहले मुझे करनी मु जानी से मुखर जानी नहीं से साहाय्य करिवार मनोवृत्ति कौन कारण मु अक्षम नुहे से मत अक्षम बोली प्रमाणित करुँच मु मोर परिश्रम रे बंची मो पिला छुआ को परिश्रम रे पाठ पढ़ाऊँगी मु काहारी पाखरे साहाय्य पाई केबे ठिया ही नहीं केबे कही नहीं मो पिला को पाठ पढ़े आप बही खंडे दिंतु कारण मुझे जानी मो ठारू अनेक अक्षम अच्छा जदि दान दौथुवा व्यक्ति से पाखरे उपयुक्त भाव में पहुँची पार ताले बहु लोक उपकृत हेबे मोर शक्ति सामर्थ्य थाई मु अन्य मानकर नेबी केते दूर ठीक पत्नी बुझी पारले कहले मु जेहेतु आपणकर पत्नी आपन को सुरक्षा करने एक कथा कही किंतु मु आपण भितर थिबा प्रकृत इच्छा को मुझे जानीपारि मु आशा करुछि आपण मो कथा को तो ग्रहण करेंगे नहीं किंतु आपण पाखरे जो आत्मशक्ति अच्छी आत्मबल अच्छी से आपण को केवल नुहे अनेक दिव्यांग मनीष भितर सेमती शक्ति संचार करू एथिपाई मु ईश्वर को प्रार्थना करुछि निजको अक्षम मन सब सक्षम मन कर मु सबकि करि मो द्वारा सबकि हो पार यही भावना को जे सर्वदा निज मन में रखे से निश्चित समाज रे जड़े महामानव हम निश्चित समर्थ और सबल हम ये विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज महत्वाणी संपर्क में चिंतन करवा निजर स्वाभिमान को बजाय रखु कारण जो दिन निजर स्वाभिमान नष्ट हो से दिन मानविकता नष्ट हो बंधु स्वाभिमान को सुरक्षित रखु मानव जीवन को सार्थक करूँ ये विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।